Hello, so dito kami sa Andox Quiapo, kasama ko mga kaibigan ulit. Tara guys, pasok tayo. Meron na tayo guys, Andox Quiapo. Let's go, samahan nyo kami, pasok tayo guys. Guys, nag-order po tayo guys. Ayan, samahan nyo kami, order muna tayo guys. Samahan nyo kami, bye-bye. Guys, nag-order po tayo, mga kaibigan ko guys. Ayan, let's go. Babay ko ng mga crew guys. See you, order muna. Kami sa taas, sinintay namin yung order namin. Ayan guys. Waiting for the order. Bye-bye. Sabaw nila dito sa Andox. Parang sinigang sa miso guys. Ang sarap, ang asim. Ang sarap ng sabaw. Ang init. Kalods, ito na order natin. Ayan, 2-piece chicken siya. Ayan, beef tapa. Ayan, with chicks with mais con yelo, guys. Ayan, order natin. Beef chicks is best seller dito sa Andox, guys. Rice in a box. Yung daw best seller nila. Kasamang chop suey. Mais con yelo. Ayan, guys. Samahan nyo kami. Kain na tayo. Orders complete. Bye-bye. Guys, tikman na natin ang fish chicks. Best seller rice in a box dito sa Andox Quiapo. Tara guys, tikman natin. Sarap guys. Yummy. Try nyo rin guys. Sarap guys. Sir, ma'am, ano ba? May nagul po. Ito rin po yung ex ng... Thank you. And guys, bye-bye. Kain muna tayo guys. And guys, tikman na natin yung mais con yelo dito sa Andox. Yan. Sarap guys. Yummy. Guys, tapusin ko lang. Sarap guys. Bye-bye. Guys, tapos na kami kumain. Simut sarap. Ayan. Salamat ang magkain. Maraming salamat. Andox Quiapo. So much guys. Thank you so much mga crew. Ang babait nyo. Ayan guys. Bye-bye. See you in my next video. Please follow and share. Thank you so much for watching. Love, love, love.